juiz Sérgio Moro decidiu transformar em realidade o que era uma piada, criar o Juízo Universal de Curitiba. Ele decidiu processar Rodrigo Tacla Duran, que vive na Espanha, porque é cidadão espanhol. A decisão foi divulgada esta semana, depois que Sérgio Moro foi formalmente comunicado de que a justiça espanhola decidiu não extraditar Rodrigo Tacla Duran para o Brasil. Rodrigo Tacla Duran, que é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. A razão é que Tacla Duran é também cidadão espanhol. Pela decisão da justiça espanhola, Tacla Duran poderia sim ser processado, mas lá, na justiça da Espanha. E para isso, o Estado brasileiro teria que enviar a denúncia e as provas. Mas Sérgio Moro decidiu não fazer isso. Decidiu ficar à frente ele mesmo do processo, apesar do bom senso e da lei recomendarem que ele não fizesse isso. Segundo uma nota publicada na coluna Radar da revista Veja, Moro e o Ministério Público sabiam que Tacla Duran, que é doleiro conhecido na Grande São Paulo, operou para várias empreiteiras, teve negócio, teve contrato com a esposa do juiz, Rosângela. Só isso seria suficiente para que o juiz se declarasse impedido por suspeição de continuar à frente do caso. Mas ele decidiu continuar. E Tacla Duran quer falar. Diz que tem muito o que falar, mas não quer falar para Moro. Segundo a coluna Mônica Bergamo, Tacla Duran recebeu uma proposta de delação premiada, mas recusou. Quem fez a proposta foi um amigo do juiz e de Rosângela, padrinho de casamento dos dois, Carlos Zuccolotto Júnior. Segundo Tacla Duran disse, e a coluna Mônica Bergamo registrou, Zuccolotto pediu dinheiro por fora para que a delação fosse feita em condições favoráveis. Dinheiro por fora é propina. Uma indicação de que Tacla Duran tem mesmo muito o que falar foi dada numa entrevista a 2 jornalistas do El País. Veja o vídeo. E Rodrigo Tacla Duran disse aos jornalistas do El País, José Maria Irujo e Joaquim Gil, que a Odebrecht mentiu sobre o valor das propinas pagas a agentes públicos em todo o mundo. La constructora brasileña Odebrecht pagó 788 millones en coimas, en comisiones ilegales, según el acuerdo que ha firmado con Estados Unidos, con Brasil y con Suiza. ¿Cree usted que esta cantidad es real, que es correcta o fue superior? Superior. En mi trabajo como abogado en la defensa supo que en el Banco AOB de Antigua ya habían pagado $1.000 millones. Y después en el Minor Bank Antigua han movimientos de 1.6 mil millones de dólares. Entonces, mínimo de 2.6 mil millones de dólares fueron pagos a través de este sistema de Odebrecht. E Tacla Duran sabe o que fala. As propinas eram pagas através do escritório de advocacia dele, através de contratos fictícios, segundo a denúncia do Ministério Público, e também através de empresas controladas por Tacla Duran. Muito parecido com o que fazia Alberto Youssef. Os jornalistas espanhóis quiseram saber a quantas pessoas as construtoras lideradas pela Odebrecht pagaram propina. ¿A cuántas personas sobornó la constructora en el mundo? No hay un número exacto, pero al que saltó al público ya por las colaboraciones en Brasil, que es un número muy grande, yo creo que todo el mundo son más de 1.000 personas, en toda la administración pública, ¿no? En general, todos os níveis. E Tacla Duran disse aos jornalistas espanhóis aquilo que nós já sabemos. A Odebrecht pagava propina, ajudava no marketing político e, em troca, ficava com obras públicas. ¿Qué ofrecía la constructora brasileña
a los candidatos, funcionarios, jefes de Estado y jefes de gobierno en distintos países de Latinoamérica? ¿Qué era lo que les ofrecía para conseguir las obras en estos países? ¿En qué consistía la trama corrupta de Odebrecht? En muchos casos esto ya empezaba desde la candidatura de estas personas, donde eran ofrecidos desde la financiación de campaña al marketing político, obras, plan de gobierno y financiación de esas obras que iban a ser presentadas como plan de gobierno a las eleições. O próximo trecho da entrevista é talvez o mais interessante. Rodrigo Tacla Duran teve a prisão decretada por Sérgio Moro em novembro de 2016. Mas, segundo disse aos jornalistas, ele já colaborava com a justiça americana desde maio de 2016. ¿Está usted colaborando con las justicias de Estados Unidos y de España? Sí, con Estados Unidos desde mayo del año pasado y España desde el año pasado también, pero final del año. La colaboración explicando y esclareciendo todo acerca de las acusaciones que me imputan y en todo que es necesario e importante que sepan de Odebrecht. Yo tuve conocimiento de todo lo que fue, muchas cosas de que pasó con la empresa por cuenta de mi trabajo como abogado ya en la defensa de Odebrecht, reuniendo informações para a defesa. Ele também é colaborador, como disse, da Justiça Espanhola, e a Espanha tem interesse no que Tacla Duran tem a dizer. Segundo ele, o centro da operação de propina estava numa ilha do Caribe antiga, mas também as propinas eram pagas através de um banco de Andorra, no território espanhol. ¿Qué papel jugó en toda la estructura offshore de Odebrecht el Banco de Antigua, la banca privada de Andorra y su filial en España, Banco Madrid? El Minor Banco Antigua era como una central, un hub. Todo pasaba primero, entraba o salía por Minor Banco Antigua. Entonces él tendría un papel central. Después, BPA, como otros bancos, tenía un papel ya secundario para terminar los pagos a las personas. Pero el central siempre fue Antigua. E tem muita gente preocupada com o que Tacla Duran tem para dizer. Gente do Brasil, gente fora do Brasil. E é certamente por isso que Tacla Duran tem sido ameaçado. ¿Tiene usted miedo a ser extraditado a Brasil? ¿Ha recibido amenazas usted o su familia durante su estancia en Estados Unidos o durante su estancia en España? ¿Hay temor por parte de altos funcionarios o gobernantes en Latinoamérica a lo que usted pueda contar o decir sobre la trama corrupta de Odebrecht? Sí, he recibido amenazas desde que llegué en Estados Unidos y en España también, no solo yo, pero mi madre y mi familia. Eso ya fue, yo ya he hecho una denuncia aquí en España y comuniqué a las autoridades americanas cuando estaba en Estados Unidos. Por redes sociales y por llamadas telefónicas, exigiendo o sugiriendo que yo me quedara callado. Sin duda, eso puede afectar a muchas personas poderosas en el mundo. ¿Qué tal?